La force du programme de volontaires nationaux, en fait, c'est vraiment que c'est eux qui restent sur le terrain, c'est eux les acteurs de changement, c'est eux qui vont pouvoir continuer à faire le travail. Ma collaboration avec Alexandra, je dirais que je suis contente de l'avoir comme homologue. Elle est bien gentille, on s'entend bien. Je crois que le modèle de partenariat entre le volontaire national et international est une excellente chose. C'est la façon de faire le développement durable, en fait. On veut que le développement continue et c'est renforcer les gens d'ici pour qu'ils continuent à travailler dans leur propre pays. Ils connaissent mieux les valeurs, ils connaissent mieux la culture, ils connaissent mieux les gens, ils sont là, ils s'intègrent facilement, alors c'est vraiment gagnant. Travailler avec les associations de mères, c'est exactement dans ce but de renforcer la place de la femme dans cette société. Donc demain, avec l'association des mères d'élèves, elles ont décidé de faire un défilé dans le village un peu pour marquer le 8 mars. Et se faire imposer aussi dans la communauté, dire que nous sommes là, nous sommes les mères d'élèves. C'est mon pays, l'Afrique, au pays de nous allons, c'est mon pays, pays, au centre de l'Afrique. C'est le jour de la femme. Donc la femme doit entrer parmi les gens aussi, pour montrer aux gens que la femme aussi est une personne dans la nation. Oui.我是来自西安的何佩，大家可以看到的是我从外形上面就会跟大家不太一样，那是因为我从小呢就因为患了2种罕见的疾病，所以导致的残疾。那对于我来说，这26年以来，面临的最大的问题除了出行之外，因为要去坐轮椅带来的行动上面的不便以外，更重要的是社会上面的对于残疾人的一种接纳和一种理解。我想这个可能是对于残疾人来说是最为关心的一个话题。National volunteering is strategically very important to VSO. It enables the limited resources we have through the few international volunteers here to make a much more sustainable program by transferring those skills and mobilizing many more local community volunteers. 那正是因为有这样的一个残疾体验，所以呢，我才愿意去把我更多的一个经验，还有我自己的经历去分享给更多的残疾人，所以我们也选择了一个从事助残志愿的。One of the ways that we can use to tackle these difficulties is to use national volunteers in tackling HIV and AIDS and unemployment. For example, the case of Daniel and Manuel. Manuel is a volunteer at Kubatsirana who has identified Daniel and has helped him to get skills on repairing bicycles and building up local charcoal stoves. Sono effettuato a partir de 2005. Alguém me disser isso, mas você já viu alguém que os seus pais é porque não estavam bem, ok? Tinha muitos doentes vivendo com HIV/SIDA e também tinha muitas crianças órfãs, vulneráveis, deixando a sofrer. Por isso eu decidi me ajudar essas crianças e tantos como os doentes. O Daniel
Eu encontrei de seguinte maneira. Daniel, eu via sempre, tinha um moço que sempre andava com os seus amigos, ia à polícia, ia cerrado lá, porque os amigos estavam a andar a roubar, então ele também estava a ser incluído nesse grupo. O que eu ensinei ele? Está a fazer, às vezes, arranja motas, arranja bicicletas, modifica na caixa de bicicleta por outras lógicas. Ele também gradeia, faz gradeamento de janelas, portas, fogões, também arranja bagagelas de bicicletas. Muitas coisas que eles fazem. E aí eu também vou ajudar também os outros lá à frente. Pensa que é bom? Sim, é bom. Por quê? Porque o seu Manuel é que ele me ajudou, porque ele é um voluntário. National volunteers, they have skills and they are a human resource to the country, whereby if they contribute to help the neighbor will have a better life, and that neighbor becomes actively involved in the development of the country. Therefore, national volunteers have got a very significant contribution in the country if that is promoted.